Selamat hari Sabat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Happy Sabbath, brothers and sisters in Christ. Kepada para anggota jemaat, kami ucapkan selamat Sabat, selamat datang, senang melihat saudara-saudara ada di antara kita. For the members, I would say welcome and thank you for coming, and I'm happy to see that you are with us today. Kepada para tamu, terima kasih sudah memilih untuk berbakti bersama-sama dengan kami pada hari Sabat ini. For the guests, I would like to say thank you that you have chosen to worship with us for the Sabbath day. Seperti Anda bisa lihat, ada banyak tempat duduk. Jadi kalau mau cari gereja menetap, bisa pikir-pikir tentang gereja ini. As you can see, there are many seats available, so if you would like a permanent church, if you're looking for a permanent church, you can feel free to choose this one. Beberapa hari yang lalu saya menerima kartu di kotak pos. A couple of days ago, I received a card from the postman. Dan kartu ini dikirim oleh Ibu Bariso. And this card was sent by Mrs. Bariso. Ucapan terima kasih kepada jemaat Unisda. It is a thank you note to the United Nation Church. Saya akan bacakan kartu ini. I'm going to read the card. Kepada keluarga jemaat Unisda. To the United Nation Church family. Adalah suatu hal yang sukar bagi saya untuk menyatakan saya punya rasa terima kasih kepada Anda sekalian tanpa mengucurkan air mata. It has been hard to express any most sincere gratitude to all of you, without shedding tears. Keluarga saya dan saya sangat terharu oleh kebaikan yang telah Anda tunjukkan. My family and I have been deeply touched by your show of kindness. Anda telah melawat Dale. You visited Dale. Menyanyi dan berdoa untuk dia. Sing and pray for him. Bahkan Anda telah memberikan sumbangan uang yang begitu dermawan. You even gave generous amount of money. Dan bunga yang begitu indah di upacara pemakamannya. And the most beautiful flowers at the services. Kami bawa pulang dan bunga itu bertahan lebih dari 1 minggu. We took it home and it lasted for over a week. Terima kasih untuk trio yang telah menyanyi di upacara Dale. Thank you for the beautiful ladies trio. Juga makanan untuk resepsi. And the food at the reception. Dan bahwa sebagian dari Anda menginap di hotel untuk menghadiri upacara pemakamannya. And for staying at hotels just to attend all the services. Dale akan sangat terkejut kalau dia mendengar cerita ini ketika Yesus datang. They will be surprised when he hears of this when Jesus comes again. Terima kasih kami ucapkan dari lubuk hati kami yang paling dalam. Thank you from the bottom of our hearts. Bagaimana kami bisa berterima kasih kepada Anda? How can we ever thank you? Dari Rebecca dan keluarga. From Mrs. Rebecca and family. Dan di dalam kartu ini ada cek sebesar $1.000 sumbangan untuk dana pembangunan gereja. And in this envelope there was a check for $1,000 for the church building fund. Mrs. Bariso, thank you so much for the generous donation. However, I think the biggest gift that you have given to this church is the gift of peace. Your husband's ministry and you have brought peace to this church. And that is why I chose the topic for our sermon today. Blessed are the
peacemakers as a tribute to Deo and his ministry, and you as a partner in his ministry. And in order for everybody to understand, I will say it in bahasa Indonesia. Di dalam observasi saya, in my observation, orang Indonesia itu unik. Indonesians, they're unique. Untuk waktu yang terlalu lama, orang Indonesia hidup di bawah pemerintah yang totaliter atau keras. In the past, the Indonesians lived under a totalitarian and very harsh government. Tidak ada kata-kata yang baik dari pemerintah. There are no good words that come out of that government. Yang ada hanya ancaman dan hukuman. There are only threats and punishment. Dan orang Indonesia melihat pemerintah hanya sekelompok orang yang memikirkan diri sendiri. And the Indonesian public saw the government as a group of people who only thought of and cared about themselves. Dan rakyat hanya dimanipulasi dan hanya ditipu. And the people were simply being manipulated and fooled. Itulah sebabnya orang Indonesia selalu curiga melihat pimpinan. That is why they're always suspicious of their leaders. Dan itulah yang terjadi kepada gereja Unisda. And that is what happened to the United Indonesian Church. Ketika conference memutuskan untuk mengirim interim pastor ke Unisda, when the conference decided to send an interim pastor to United, mereka berpikir ini hanya permainan conference. They thought perhaps that this is just a game from the conference. Kita minta full-time pastor, yang dikirim interim pastor. We asked for a full-time pastor, but they gave us an interim one instead. Fakta bahwa yang menjadi vice president untuk ASEAN Pacific Ministry pada waktu itu adalah seorang Philippines. So the fact that the vice president for the Southeastern California Conference at the time was a Filipino man, Pendeta Bermudez, that was Pastor Bermudez, dan dia mengirim pendeta Filipin lain ke Unisda. and he had chosen to send another Filipino pastor to United Indonesian. Ini hanya permainan sesama orang Filipin. Perhaps this is just a game between fellow Filipinos. Jadi sebenarnya kedatangan Anda berdua ke gereja Unisda dipenuhi dengan rasa curiga. So truly, perhaps that both of you are coming to the United Indonesian Church at the time was filled with some suspicion. Tetapi apa yang terjadi ketika Anda berdua datang merubah semua persepsi itu. But what happened was, when you came, you changed everyone's perception. Gereja bahkan menerima Anda dan mereka mencintai Anda sampai sekarang. The church accepted you, and they grew to love you even until now. Waktu itu gereja United baru bergabung, merger dari dua gereja. At that time, the United Indonesian Church had just merged from coming together of two churches. Kalau conference tidak hati-hati, merger ini bisa gagal. If the conference were not careful, the merge might have failed. Tetapi pelayanan Anda berdua telah membuat merger ini menjadi solid dan kuat. But your ministry, both of you, had made this merger stronger. Dan Anda telah membawa kedamaian ke dalam gereja ini. And you have brought peace into the church. Itulah sebabnya melihat apa yang Anda lakukan, saya ingat kata-kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai. That's why, thinking about all the things you've done, I'm reminded of the words of the Lord Jesus, blessed are the peacemakers. Bahwa Anda berdua membawa damai ke dalam gereja kami. That you both brought peace into our church. Itu tidak mudah. And that isn't easy to do. Karena hidup Anda sendiri, pengalaman pelayanan Anda tidak mudah dan tidak indah. Because your life and also the service that in your ministry along, it was not easy as well. Saya ambil satu contoh. I will take one example.
Satu kali conference memutuskan keluarga Bariso untuk pindah dari satu gereja melayani gereja yang lain. One time the conference had chosen the Bariso family to move from one church to serve another. Dan di gereja tempat mereka melayani sudah diadakan acara perpisahan. And the church where they had to move from, there was already an event, a partying event, Farewell party. Hadiah-hadiah sudah diberi. The gifts were already given. Tiba-tiba Pastor Bariso menerima telepon dari conference. And all of a sudden, Pastor Bariso received a phone call from the conference Bahwa di gereja yang baru, that at the new church, seorang anggota yang sangat berpengaruh, very influential member, hanya satu orang, only one of them, menolak kedatangan pendeta Bariso. had rejected the arrival of Pastor Bariso. Oleh karena itu conference memutuskan pendeta Bariso tidak jadi pindah ke sana. And only because of that, the conference decided for Pastor Bariso to not move there. Bagi keluarga pendeta itu sangat menyakitkan hati. For a family of a pastor, that is really hurtful. Bahwa pelayanan kita ditolak. That our ministry is rejected. Tapi yang lebih menyakitkan lagi, conference setuju dan mendukung penolakan itu, gantinya menegur orang yang menolak. What's more hurtful is that the conference disregarded that man's rejection. Agree and supported that man's rejection. Sorry. Orang itu pasti besar kepala. So that's probably a big-headed person. Tapi gantinya Anda berdua merasa pahit dan kecewa. But the change, you felt bitter and you felt disappointed. Anda tetap melayani dengan segala kerendahan hati. And you serve with humbleness of heart. Tidak mudah. And it's not easy. Sebelum datang ke Unisda, before you came to United, Anda melayani berbagai gereja. You served many churches. Gereja di Menton, anggotanya adalah dokter-dokter yang kerja di Loma Linda Hospital dan profesor di Loma Linda University. The church at Menton consisted of doctors, physicians who worked at the Loma Linda University Medical Center, and also faculty at the university. Gereja-gereja yang lain adalah gereja-gereja dengan bangunan mewah dengan fasilitas lengkap. And the other churches, they have very big buildings and complete facilities. Unisda hanya gereja sederhana dengan fasilitas sederhana. United Church was only a simple church with only a simple facility. Bisa saja Anda kecewa dan tersinggung dikirim ke gereja seperti itu. Perhaps you could have been disappointed and that you were sent to such a church. Tetapi Anda melayani kami dengan penuh rasa gembira dan bangga. When you serve us with full happiness and joy. Itulah sebabnya pelayanan Anda berdua menjadi berkat bagi kami. And that is why your ministry, both of you, became a blessing to all of us. Dan mengingatkan kata-kata Tuhan Yesus, diberkatilah orang yang membawa damai. And it reminds us of the words of the Lord Jesus, blessed are the peacemakers. Ucapan berkat ini adalah ucapan yang ketujuh dari kalimat-kalimat berkat. This announcement of this blessing announcement is the seventh announcement, seventh beatitude. Dan ucapan berkat ini, berbahagialah orang yang membawa damai, adalah pusat dari seluruh ucapan berkat dalam khotbah di atas gunung. And this announcement is the center point of the beatitudes on top of the mount. Ucapan berkat dimulai dengan kalimat, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. The beatitude started in verse 3. It says, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Dan ucapan berkat yang ke-8 setelah yang ke-7 mengulangi janji yang sama. Bahagialah
Mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. And the eighth beatitude, in verse 10, repeats the first, and for it says, "Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven." Menunjukkan bahwa ada ikatan antara berkat yang pertama dengan berkat yang ke-8. It shows that there's a connection between the first and the eighth beatitude. Kita pindah dulu ke Injil Lukas. But now we move first to the Gospel of Luke. Ketika Lukas menuliskan silsilah Tuhan Yesus, When Luke wrote the genealogy of Jesus Christ, dia menulis dari bawah ke atas. he wrote from bottom to top. Dimulai dengan Yusuf, ayahnya, It started from Joseph, his father, Eli, kakeknya, Eli, which was his grandfather, dan naik terus ke atas dengan puncaknya. Yesus adalah keturunan dari Enos, dari Set, dari Adam, dan ditutup dengan kata anak Allah. and it went all the way to the top, from Seth to Enos, Adam, and then the last he wrote that he was the Son of God. Dengan kata lain, semua manusia di atas dunia ini adalah anak Allah. In other words, that all mankind in this world are children of God. Kenyataan ini menjadi unik. This sentence is unique. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. When Jesus first said that blessed are the peacemakers, for they will be called children of God, Dan Lukas mengatakan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. and then Luke said, wrote that we are all sons of God. Jadi, kalau kita bukan anak-anak Allah, kita ini siapa? So if we are not the children of God, then who are we? Dan ini adalah hal yang baik untuk kita pikirkan di dalam ucapan bahagia ini. And this is what we have to think about in this beatitude. Kalau kita tidak membawa damai, jadi kita bukan anak-anak Allah, kita ini siapa? If we do not bring about peace, then we are not children of God, then who are we? Maka sekarang kita akan lihat latar belakang dari ucapan bahagia ini. And now we will observe and go through the background of the beatitudes. Kita lihat bahwa ucapan bahagia itu dimulai di ayat 3 dari Matius 5. We see that the beatitudes start at verse 3 from chapter 5 of Matthew. Sebagaimana 10 hukum dimulai di ayat 3 dari Keluaran 20. And where the Ten Commandments also begin at the third verse from Exodus 20. Dan ayat 1 dan 2-nya mengatakan sebagai berikut. And verses 1 and 2 reads as follows. Ketika Yesus melihat orang banyak, When Jesus saw the crowds, dia naik ke atas gunung, he went up on the mountain, kemudian dia duduk. and after he sat down, Murid-muridnya datang kepadanya. his disciples came to him. Dia membuka mulutnya dan mulai mengajar mereka dengan berkata, He opened his mouth and began to teach them, saying, berbahagialah orang yang. Blessed are the... Saya bisa lihat cara Matius 5 dibuka. You can see, if you observe how Matthew 5, how it's open, Paralel dengan cerita keluarnya orang Israel dari Mesir. it has the same parallel as the Exodus from Egypt. Israel dipanggil Tuhan keluar dari Mesir. Israel was called out to come out of Egypt by the Lord God. 12 murid Yesus dipanggil oleh Yesus untuk ikut dia. 12 disciples were called by Jesus to follow him. Israel dituntun Tuhan ke Gunung Sinai. Israel was led by God to Mount Sinai. Matius 5 katakan Yesus naik ke atas gunung mengumpulkan murid-muridnya. In Matthew 5 it says Jesus went up to the mountain to gather his disciples. Di Sinai Tuhan mengumumkan 10 hukum. In Sinai God gave the Ten Commandments.
Di atas gunung, Tuhan Yesus mengumumkan ucapan-ucapan berkat. On the Sermon on the Mount, the Lord Jesus gave the Beatitudes. Isi 10 hukum dengan isi ucapan berkat itu sama. The contents of the 10 Commandments and also of the Beatitudes are the same. Bagaimana cara hidup orang yang menjadi umat Tuhan? How to live as those who have become part of God's people. Bagaimana cara hidup orang yang menjadi anak-anak Allah? How to live as the true children of God. Maka kalau 10 hukum adalah untuk Israel, so the 10 Commandments were specifically for the Israelites, maka khotbah di atas gunung adalah untuk Israel yang baru, the new Israel. So the Sermon on the Mount the Beatitudes truly for the new Israel. Yang kedua, second thing, kalau kita lihat latar belakang perjanjian lama, if we see the background of the Old Testament, ucapan berkat di Alkitab perjanjian lama ada 2 macam. There are 2 types of blessings and Beatitudes in the Old Testament. Yang pertama adalah panggilan untuk hidup rohani dan etika. The first is a call to live an ethical and a spiritual life. Itu merupakan persyaratan untuk bisa menjadi umat Tuhan. And that is requirements to become God's people. Yang kedua adalah apa yang disebut prophetic apocalyptic blessing. And the second one is prophetic apocalyptic blessing, yaitu ucapan berkat yang dikaitkan dengan nubuatan. And so that is an announcement of blessings and that goes along with prophecy. Dan biasanya itu berkat untuk akhir zaman, apokaliptik. And oftentimes that's apocalyptic announcements or blessings for the end of times. Dan isinya lebih merupakan penghiburan dan kekuatan. And the content is in the form of something to be rejoiceful and to strengthen. Kita lihat contoh yang pertama. Let's see the first example. Panggilan untuk hidup rohani dan etikal. The call to live an ethical spiritual life. Mazmur pasal 1. Psalms 1. Ucapan berkat. It's a beatitude, a blessing. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang. Blessed is the man that. Lalu apa isi dari tingkah laku orang itu? Then what is the characteristics of the person it's talking about? Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang jahat. It's he who does not walk in the counsel of the wicked. Lalu apa isi berkatnya? And then what is the content of the blessing part? Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. He will be like a tree planted by the rivers of streams of water. Dan buku Mazmur dan buku Amsal penuh dengan ucapan berkat seperti ini. And the Psalms and the Proverbs are full of such announcements of blessings. Isinya adalah dorongan dan bahkan tantangan. And the content is a challenge in a way. Supaya pembaca atau pendengar bisa masuk ke dalam kelompok orang yang diberkati oleh Tuhan. So it exhorts the hearers of the word to come into the group, God's group. Ucapan berkat seperti ini biasanya bicara tentang kehidupan sekarang dan masa kini. These types of announcements, it's concerning with the present life, here and now. Lalu jenis ucapan berkat yang kedua. Now the type of blessing, the second type. Daniel 12 ayat 12. Daniel 12 verse 12. Penutupan nubuatan. It is the closing of prophecy. Berbahagialah mereka yang menanti-nanti dan sampai kepada 1335 hari. Blessed is he who waits and comes to the 1335 days.
Ini merupakan ucapan berkat yang memuji kesetiaan dan ketekunan seseorang. It is a blessing or announcement that praises the faithfulness of individuals. Dan sebagai hasilnya, and as a result, orang ini akan selamat ketika penghakiman terakhir dan bahkan masuk ke dalam kerajaan sorga. This individual will be saved at the final judgment and enter the kingdom of heaven. Kalau kita lihat latar belakang ini, if we see the background of this one, Matius 5 adalah gabungan dari dua model ini. Matthew 5 is a combination of these two types of blessings. 7 ucapan berkat yang pertama, the first 7 beatitudes, dengan yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai, and along with the blessed are the peacemakers. Isinya adalah panggilan supaya hidup lebih rohani dan menjadi orang yang beretika. The content of it is a call to be more spiritual and to be a more ethical person. Sementara ucapan berkat selanjutnya, while the consecutive beatitudes, 2, tapi saya melihatnya sebagai 3, adalah merupakan prophetic apocalyptic blessings. There are 2, but I like to think of them as 3. The second type, the prophetic apocalyptic. Jadi sebetulnya ucapan berkat itu ada 10. So truly there's 10 beatitudes. Seperti ada 10 hukum. Just like there are 10 commandments. Lihat ini. Let us look at this. Berbahagialah orang yang miskin. Blessed are the poor. Berbahagialah orang yang berduka cita. Blessed are those who mourn. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Blessed are the meek. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Blessed are those who hunger and thirst. Berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan. Blessed are the merciful. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Blessed are the pure in heart. Berbahagialah orang yang membawa damai. And blessed are the peacemakers. Bagaimana cara hidup sebagai umat Tuhan? How to live as God's people. Persyaratan supaya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. The requirements needed to enter the kingdom of heaven. Sementara yang ke-8 sampai yang ke-10, while number 8 to number 10, berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Blessed are those who have been persecuted for righteousness. Berbahagialah kamu kalau kamu difitnah dan dianiaya oleh karena aku. Blessed are you if you are insulted and persecuted for my sake. Bergembiralah dan bersukacitalah oleh karena upahmu besar di sorga. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. Ini adalah merupakan pujian untuk kesetiaan seseorang dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Again, this is a praise for the faithfulness of individuals who will enter heaven. Sekarang kita kembali kepada ucapan berkat. Berbahagialah orang yang membawa damai. Now we come back to the beatitude, blessed are the peacemakers. Kata membawa damai, the term peacemaker, adalah apa yang disebut hapax legomenon. It is something we term hapax legomenon. Makanan apa itu? What kind of food is that? Hapax legomenon adalah istilah untuk kata yang muncul hanya satu kali di Alkitab. Hapax legomenon is something that only comes up, a term that comes up once. 4 words that comes up only once. A term that 4 words that comes up only once. Jadi kata membawa damai hanya muncul satu kali di seluruh perjanjian baru. So the term peacemaker only appears once in the entirety of the New Testament. Tidak pernah muncul di bagian Alkitab yang lain sama sekali. It never appears in other parts of the Bible. Dan oleh karena ini muncul hanya satu kali, and because this only comes up once, kata membawa damai di sini, the term peacemaker in this context, tidak
sekali lagi saya katakan, tidak menunjuk kepada orang yang suka mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Bukan untuk juru damai. It is not, again, I said not, referring to an act of mediating two parties that are in conflict. Menurut Matius 5 ayat 9, kita tidak dipanggil untuk menjadi juru damai. According to Matthew 5 verse 9, we are not called to be mediators. Saudara mungkin heran, kenapa kita tidak dipanggil menjadi juru damai? Perhaps you're confused, like why are we not called to be mediators of peace? Kalau kita lihat ucapan berkat, if we look at the Beatitudes carefully, semua ucapan berkat ini dari 1 sampai 6, all of the Beatitudes from the first to the sixth, semuanya bicara tentang keadaan seseorang, bukan tentang apa yang dilakukan seseorang. it is talking about the present state of people, of individuals, and not what they are doing. Berbahagialah orang yang miskin. Excuse me, blessed are the poor. Bukan artinya berbahagialah orang yang memiskinkan orang lain. It does not say, blessed are those who make other people poor. Berbahagialah orang yang berduka cita. Blessed are those who mourn. Bukan berarti berbahagialah orang yang menduka citakan orang lain. It does not say, blessed are those who cause others to mourn. Ayat ini bicara tentang saya berduka cita. This verse is talking about me. I am mourning. Saya miskin. Me, I am poor. Maka kata membawa damai bukan mendamaikan orang, tetapi saya adalah damai itu. So the word peace is not to make peace with others, but I am the peace. Kenapa Alkitab atau Tuhan Yesus tidak menyuruh kita menjadi juru damai? Why does the Lord Jesus not warn us, tell us not to become mediators of peace? Karena menjadi juru damai adalah suatu tugas yang luar biasa beratnya. Because to be a mediator is a very difficult and great task. Kita seringkali baca Matius 5 ayat 9, kita senang mau damai-damaikan orang karena kita kira kita sedang menurut Alkitab. We like to read Matthew 5 verse 9 and we like to be mediators of peace to people because we want to fulfill the Bible. Untuk bisa jadi juru damai, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. To be a mediator of peace, there are many things that we have to fulfill first. Nomor 1, the first, juru damai itu harus diterima oleh kedua belah pihak yang sedang punya persoalan. a mediator of peace has to be accepted by the two parties that are in the conflict. Kalau dia hanya diterima satu pihak, yang satu akan curiga. If it's only accepted by one party, then the other side will be suspicious. Tidak cukup dia diterima. And it is not enough that that person is accepted. Dia dihormati oleh kedua belah pihak, jadi kata-katanya didengar. They have to be respected by both sides, so the parties will hear what he has to say. Dan dia dipercaya oleh kedua belah pihak bahwa mereka tidak akan merugikan, bahwa dia tidak akan merugikan mereka. And he or she has to be trusted by both parties so that they don't ruin one in a sense. Itulah sebabnya jangan coba-coba mendamaikan orang, kita dimarahi, kita ditolak, kita tersinggung. Kita tidak qualified, mungkin kita tidak cukup dipercaya, atau mungkin kita tidak cukup dihormati oleh mereka. That is why sometimes we can't make peace between two parties, perhaps because we are not respected by them, we are not qualified, we're not trusted by them. Tidak cukup diterima. So it is not enough that we are accepted. Orang yang mau mendamaikan ini harus mempunyai pengertian yang lengkap tentang persoalan yang terjadi. This mediator, they have to have full understanding of the conflict and the circumstances surrounding it. Jangan sampai kita mau mendamaikan, kita duduk dengar ceritanya, kita heran-heran, oh saya nggak tahu kalau persoalannya seperti ini. Perhaps when we sit down, we hear the stories of both sides and we're confused at the
what they're telling us. Tidak cukup hanya mengetahui persoalan, kita tahu akar persoalannya dan kita tahu bagaimana menyelesaikan akar persoalan itu. It is not enough to know about the problems, but we must come to the root of the problems and we must know how to solve it. Banyak orang tahu persoalan, tapi mereka tidak tahu menyelesaikan persoalan itu. Mereka cuma bikin persoalan lebih besar. Many people know have many problems, but they don't know how to solve the problems. They only make it bigger. Dan kalau orang mau didamaikan, harus ada keadilan di situ. Kedamaian itu harus adil bagi kedua belah pihak. And so if there are people to be reconciled, there has to be some fairness there. Ada cerita tentang seorang anak. There's a story about a certain child. Anak ini senang main sendiri. This child likes to play alone. Dan karena dia selalu asik sendiri, ada anak yang tidak suka lihat damainya anak ini. Because he's always alone, there's another child who does not like to see that kid so peaceful. Jadi anak satu ini mulai ganggu-ganggu anak yang sedang main. So this one kid starts bugging the one lonely kid. Anak ini berusaha sabar. And the other child tries to be calm. Tapi diganggu terus. But if they kept bugging him. Lama-lama dia kesal. And after all, he became irritated. Maka dia dorong anak ini. So he pushed the other kid. Apa yang terjadi? Anak yang didorong langsung meraung-raung seperti sudah mau dibunuh. So what happens is the other kid was wailing like he's going to be murdered. Orang tuanya langsung datang. So the parents came. Ibu dari anak yang mendorong bilang, kamu harus minta maaf sama dia. The mother of the child who got pushed, who pushed, saying you have to apologize to him. Anak ini rasa dia yang ganggu dan hanya dorong sedikit, kenapa saya harus minta maaf? The child who got pushed said, he's the one who pushed me, and why do I have to apologize? Ibunya tambah marah, ditempelin anak ini. Kenapa kamu jawab-jawab? The mother got even more upset and slapped the kid and said, why do you answer back? Why do you talk back? Minta maaf, berdamai. Say sorry and apologize, make peace. Cerita ini harus diceritakan dalam bahasa Inggris. This story has to be told in English. Maka datanglah anak yang dipaksa minta maaf itu. So then the kid who was forced to apologize came. Dia bilang, I'm sorry that I have to say sorry. That's what he said. Saya menyesal bahwa saya harus minta maaf karena ini nggak adil. Oh, this is not fair, but mendamaikan orang itu sukar karena harus adil. To reconcile people is hard because there has to be fairness. Jadi kalau kita tidak bisa mendamaikan orang dan coba-coba jadi juru damai, so if we are not able to reconcile people but we try to be mediators, ingat Amsal 26 ayat 17. Let's remember Proverbs 26 verse 17. Orang yang ikut campur dalam persoalan orang lain seperti orang yang menangkap telinga anjing yang lagi lewat. He who passes by and meddles in a quarrel not his own is like one who takes a dog by the ears. Anjing lewat, kita pegang telinganya, kita digigit anjing. If a dog passes by, we jerk its ears, we will get bit. Kita tidak qualified, coba-coba jadi juru damai, justru kita yang dihantam oleh kedua belah pihak. If we're not qualified to be the mediator of peace, then we will be attacked by both sides. Itulah sebabnya berbahagialah orang yang membawa damai, kita tidak disuruh menjadi juru damai. That is why blessed are the peacemakers, but we are not instructed to be peacemakers. It's okay. Sekarang mungkin sebagai juru damai kita bagus. Perhaps as a mediator of peace we're good at it. Tapi bagaimana dengan orang yang punya persoalan? But what about people who have problems? Apa mereka siap untuk berdamai? Are they ready to be reconciled? Satu, apa mereka mengaku kalau ada problem? One, do they admit that there is a problem? Karena banyak pembohong. Because there are many people who lie. Ada problem didamaikan? Nggak ada persoalan.
Sia-sia kita mau mendamaikan mereka. There's a problem, try to work it out, but they said, no, there's no problem. Apakah mereka mengaku bahwa mereka adalah bagian dari problem itu? Do they admit to be part of that problem? Karena banyak orang siap damai karena rasa saya benar 100%, orang itu salah 100%. Because some people are ready to be reconciled because they feel like they're 100% right and the other person is 100% in the wrong. Jadi sebelum berdamai, apakah siap? So before they try to bring peace, are they ready? Kalau pinjam, apa sudah dikembalikan belum? If something's borrowed, have they given that back? Kalau yang dipinjam itu rusak, sudah dibetulkan atau sudah diganti belum? If what was borrowed was broken, have they replaced it? Kalau hutang sudah dilunasi belum? Jangan cap damai-damai supaya hutang lunas dan tidak perlu bayar. If there's a debt, have they fulfilled it? No. Di dalam berdamai harus memberi dan menerima. In being reconciled, there has to be acceptance and also give and take. Bahwa tidak bisa saya puas 100% dalam perdamaian ini. So one party cannot be 100% satisfied with everything. Harus kedua belah pihak mau mengalah dan memberi. Both parties have to give and take. Lebih jauh lagi, perdamaian harus merupakan janji bahwa saya akan berubah supaya tidak bikin problem lagi di masa depan. So peace has to be a kind of promise that I will change, so there won't come up another problem in the future. Sekarang dengan latar belakang ini kita jadi mengerti ucapan berkat Tuhan Yesus. Now with this background, we understand the beatitude that was announced by the Lord Jesus. Terutama ucapan berkat yang ke-5 sampai yang ke-7. First and foremost, the 5th through the 7th. Berbahagialah orang yang penuh belas kasihan. Blessed are the merciful. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Blessed are the pure in heart. Kalau kita penuh belas kasihan dan hati kita bersih, maka damai itu jadi mudah. If we are filled with mercy and our heart is pure, then it's easy to bring about peace. Tapi kalau kita sendiri tidak punya belas kasihan, tidak mau memaafkan, maunya membalas. But if we are merciful and we don't want to forgive, rather we want to revenge. Kalau hati kita tidak bersih, kita punya maksud-maksud yang tidak baik. If our hearts are not pure, we have impure intentions. Maka perdamaian tidak akan terjadi. Then peace will not happen. Maka kata membawa damai di sini adalah saya menjadi perwujudan dari damai itu. So the word peacemakers here is the materialization of peace. Bahwa sayalah damai, dan ketika saya hadir di satu tempat, saya membawa damai. And that I am peace, I am the embodiment of peace. When I come to a certain situation, I will bring peace. Dan lihat ucapan di Matius 5 ayat 7 sampai 9 upahnya. So we can see Matthew 5 verse 7 through 9, the reward. Berbahagialah orang yang penuh belas kasihan, karena mereka akan menerima belas kasihan dari Tuhan. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy from God. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan memandang Tuhan. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Berbahagialah orang yang membawa damai, oleh karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Diampuni Tuhan indah. To be forgiven by God is beautiful. Kalau kita punya kesempatan masuk surga, melihat Tuhan lebih indah lagi. If we have an opportunity to enter heaven and see God, that is far greater. Tetapi yang paling indah dan yang paling tinggi adalah ketika orang melihat Tuhan di dalam diri kita, oleh karena kita hidup sebagai anak Tuhan. But what's better than all the above is that when other people see God in us, because we live according to His will.
Sadarkah saudara bahwa ucapan berkat di Lukas cuma 4? Do you realize that the announcements of blessings in Luke, there's only 4? Dan membawa damai tidak ada di versi Lukas. And to bring peace does not exist in Luke's version. Tapi kalau kita baca khotbah Yesus yang paralel dengan Matius 5 di Injil Lukas, isinya sama. But if we read the Sermon on the Mount, Sermon of Jesus with parallel to the story in Matthew, the contents are the same. Kalau sudah baca ayat 22 sampai 36 dari Lukas 6, if you read Luke 6 verse 22 to 36, maka ayat 35 adalah panggilan, cintailah musuhmu. So verse 35 is a calling, love your enemies. Lakukan yang baik, pinjamkan dan jangan harap apa-apa. Do good and lend, expecting nothing in return. Maka upahmu akan besar. And your reward will be great. Apa itu upahnya? So what is your reward? Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. You will be the sons of the Most High. Kita jadi anak Allah. So we will become sons of God. Kenapa? Why? Karena Tuhan sendiri berbuat baik kepada orang yang jahat dan tidak tahu berterima kasih. For he himself is kind to ungrateful and evil men. Itulah sebabnya, that is why, tunjukkanlah belas kasihan oleh karena Bapamu yang di sorga penuh belas kasihan. Verse 36, be merciful just as your Father is merciful. Lihat ayat 7 bicara tentang belas kasihan, diulangi oleh Lukas. Menjadi anak-anak Allah, diulangi oleh Lukas. So in verse 7 Matthew is talking about being merciful, and it's repeated by Luke. Sekarang kita lihat lebih jauh lagi ucapan berkat di Matius 5 ini. So now we'll see even further what the beatitudes in Matthew. 6 yang pertama adalah merupakan pasangan-pasangan. The first 6 are pairs. Dan hanya kalau itu dipenuhi, maka yang ketujuh, pembawa damai, akan bisa menjadi kenyataan. And only if they are fulfilled, then the 7 can happen and can be fulfilled. Berkat yang pertama, berbahagialah orang yang miskin secara rohani. The first, blessed are the poor in spirit. Yang keempat, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, kekurangan. In the fourth one, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. So there is a need and there is something to fill that. Berbahagialah mereka yang berduka cita. Blessed are those who mourn. Karena mereka merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Because they feel like they are not deserving to be in the presence of God. Karena mereka merasa tidak layak, mereka penuh belas kasihan kepada orang lain. Dan mereka akan menerima belas kasihan dari Tuhan. Because they feel like they are unworthy, they will show mercy to others, and hence they will receive mercy back. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Blessed are the gentle. Karena hati mereka bersih. Because their heart is pure. Tidak perlu menunjukkan kehebatan, tidak perlu meninggikan diri, hatinya bersih. Tidak ada yang perlu dibuktikan. So they do not need to display their greatness or praise themselves because their hearts are pure. Maka kalau keenam hal ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, otomatis kemana saja kita pergi, kita akan membawa damai. So if all these things we enact in our everyday lives, then automatically the seventh is fulfilled, and everywhere we go, we bring peace. Gantinya kita menjadi juru damai. Kalau kita semua bisa hidup damai, tidak diperlukan juru damai karena kita semua hidup damai. In exchange of us being mediators of peace or trying to be mediators of peace, if we live a peaceful life, we will bring peace itself. Tetapi ucapan berkat itu tidak berhenti di situ. But beatitudes do not stop there. Sudah hidup baik, hidup damai. After we've lived a good and a peaceful life, belum tentu semua orang senang. It is not certain that everyone will be happy with us. Maka ucapan berkat yang ke-8, berbahagialah kalau kamu dianiaya walaupun kamu sudah hidup damai dan benar, yang 7 tadi. So the 8th, blessed are those who have, blessed are you if you're persecuted for living a good life and fulfilling the
verse through 7. Ucapan berkat yang 9, kamu hidup baik, kamu hidup damai, kamu bisa dituduh, bisa difitnah, bisa dikatakan yang buruk-buruk tentang kamu. And the 9th, when you live a good life, people can insult you, they can persecute you, they can blame you for things. Dan ini adalah ucapan dorongan, tetap tenang, tetap damai, walaupun kita susah, walaupun kita tidak bersalah. So this is a reminder for us to keep being peaceful and keep living righteously, although we are being attacked from both sides. Maka penutupannya adalah bergembiralah, bersukacitalah oleh karena upahmu besar di sorga. So in closing, in verse 12, Jesus says, rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. Jadi, berbahagialah orang yang membawa damai adalah orang yang damai. So blessed are those who are peacemakers. That means blessed are those who are the embodiment of peace. Dan hanya orang yang berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan Tuhan bisa damai. And only those who can be at peace with themselves and with the Lord can bring peace. Orang yang tidak ada kedamaian di hatinya, kita damaikan pun akan problem terus. People who do not have peace in their hearts, even if we try to give them peace, they will never have it. Dan satu hal yang kita jangan lupa, and there's one thing that we shouldn't forget, bahwa damai itu adalah pemberian dari Tuhan, bukan suatu hal yang kita usahakan. And that peace is a gift from God. It is not something that we receive from our efforts. Sebelum Yesus pergi, mati, bangkit, dan naik ke sorga, before Jesus left, before he died and was raised again and left to heaven, inilah pemberiannya. This is what he gives. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Everlasting peace I leave with you. Damaiku aku beri kepadamu. My peace I give to you. Tidak seperti damai yang dunia berikan. Not as the world gives. Damai dunia adalah ketika semua orang damai kepada saya rasa damai. Kalau semua orang jahat sama saya, hidup saya susah. So the peace of the world is that if everyone is peaceful to me, I feel at peace. But if everyone is against me, and I don't have peace. Yesus katakan, damaiku kuberikan kepadamu. Jesus says, my peace I give to you. Bayangkan sedang hujan lebat, badai sedang terjadi. Imagine that there is it's raining and there's a storm that happens. Dan saudara berdiri di rumah dari balik jendela kaca melihat keluar. And perhaps you're staring out your window, looking outside. Basah di luar. It is drenched outside. Angin sangat kencang. The winds are really strong. Kilat sambung menyambung. The lightning is flashing. Dan menakutkan. And it's very terrifying. Tapi sudah lihat saudara dalam keadaan kering, bersih, hangat. But you see that you feel warm and dry and clean. Kenapa? And why is that? Karena ada kaca. Because there's glass. Itulah damai yang Tuhan Yesus mau berikan. And that is the peace that Jesus offers for us. Hidup bisa susah, hidup bisa berat. Tetapi kalau kita punya damai yang diberikan Tuhan, segala kekacauan di luar tidak akan punya pengaruh ke sini. Life can be harsh, life can be heavy, but if we rely on the peace that the Lord wants to give us, we will have peace in our hearts. Dan karena kita punya damai, kemanapun kita pergi, kita akan membawa damai. And because we have peace wherever we go, we will always bring peace. Berbahagialah orang yang membawa damai. Blessed are the peacemakers. Thank you, Mrs. Bariso. We can learn this lesson from your ministry.